Nah,
Katakutan. Wala, di pemain Inggris. Blacklist, ini blacklist. Ayo, jadi wala, wala lagi. Pumasok ang pangalawasan kay Makoy Purong Kapalansas ang pinakamulogi ngayong gabi. Maria, pasok ang Maria. Aprea, pasok. Masuk, angkat dengan Hindu. Banyak Hindu. So, pasca berinis, balik, tarik, profesional.
One penalty. Penalty. Two shots by Fernandez. Pangalawa, wala pa rin. Naguli, Santay, Sipon. Melenio, Pastor Ramos, Ramos pa Santay. Paula din. Santay, celebration foul penalty. Pambulas. Kusat ulit, may Fernandez. Pumasok. Pangalawa. Pumasok kaya. Sulit. Dalawa. Isa. Sorry. Del Barrio. Moreno, hindi ka mo. Ramos. Del Barrio. And the first quarter. Guys, pasensya na kayo. Hugot kasi hawak ko lang. Wala kasi ako stand. Next na ulit ha. Pangalay na ako eh. Bye bye.